Toneladas de lama deslizam pela montanha. Uma força da natureza que nada parece conseguir parar. Os fluxos sedimentares. Estas catástrofes naturais não dão qualquer hipótese às vítimas. What you have out here is you have houses that have been picked up and like run through a blender and dropped on the ground. Um fenómeno de um poder tal que é capaz de transportar enormes blocos de pedra. Graças à ciência, sabemos que existem vários tipos de fluxos sedimentares. Entre os mais conhecidos, os fluxos de lama. É a forma mais líquida de fluxos de sedimentos. A pequena cidade de Oso, nos Estados Unidos, foi devastada por um monstro deste tipo. Aqui, milhões de toneladas de lama engoliram um bairro inteiro. Ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. Pior, em fevereiro de 2010, a Ilha da Madeira foi vítima de vários fluxos sedimentares que se desencadearam todos ao mesmo tempo. Olha, vi que parecia-me, nessa altura, pensámos, não sabíamos se era temporal, se era todo tremor de terras. Chuvas excepcionais transformaram os rios da ilha num verdadeiro monstro de lama. Que passa, deixa os mortos e desaparece. Nos Alpes, os cientistas vão atrás de um outro tipo de fluxo sedimentar raro, mas espetacular: as lavas torrenciais. Mas é na América do Sul que esta força da natureza consegue ser mais devastadora. Ce sont des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. No mundo, a lama ameaça também as centenas de milhões de pessoas que habitam no sopé dos vulcões. As cinzas de uma erupção vulcânica podem desencadear um fluxo sedimentar particularmente destrutivo, os lares. Dans certains cas, les lares font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. Foi o caso da Colômbia, onde a lava vulcânica fez derreter um glaciar e desencadeou um dos lares mais mortíferos da história. Cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. Um desastre que vai surpreender e matar mais de 20 mil habitantes na pequena cidade de Armero. Fluxos sedimentares, lavas torrenciais ou lares. Apesar de estas catástrofes naturais terem origens muitas vezes diferentes, as consequências continuam as mesmas. Enormes quantidades de lama que enterram todos os anos milhares de pessoas no mundo. Como podemos explicar estes diferentes fluxos sedimentares e uma força espetacular? Avalanches de terra como esta não são raras no planeta. Estes fenómenos provocam todos os anos entre 5 a 10 mil catástrofes através do mundo e desencadeiam-se principalmente em zonas de montanhas. Como, por exemplo, os Alpes e os Pirineus na Europa, ou ainda os Andes na América do Sul. Mas é na Ásia que se registram com mais frequência. Principalmente nos declives acentuados dos vulcões do Círculo de Fogo e na cadeia dos Himalaias. Estas massas de terra que resvalam dos declives a grandes velocidades podem ter diversas formas, e os especialistas dão um termo científico a esta força da natureza: os movimentos de massa. Le terme mouvement de masse permet de distinguer trois grands types de mouvements. Des mouvements de type glissement, stricto sensu, des mouvements de type coulée et des mouvements de type chute de bloc. Quando os cientistas falam de deslizamentos de terra, designam o deslocamento de uma massa de terra rígida que desliza ao longo de um declive. Quando este movimento de massa evolui para uma forma mais líquida, os especialistas chamam a este fenómeno fluxos sedimentares.
Quanto ao terceiro tipo de movimento de massa, é também chamado de derrocada. Aqui são os blocos de pedras que provocam quedas espetaculares. Nestes últimos 10 anos, estes terríveis movimentos de massa fizeram mais de 50 mil vítimas. Sobretudo no Nepal, Índia e China. Na China, um destes movimentos de massa provocou uma catástrofe espetacular na pequena cidade de Sukun. A 28 de setembro de 2016, este deslizamento de terra causa a morte de 27 pessoas enterradas debaixo de blocos de pedras. As consequências podem ser ainda piores quando dois destes fenómenos se conjugam, como foi o caso dos Estados Unidos, no dia 22 de março de 2014. No noroeste do país, no estado de Washington, encontra-se o pequeno município de Oso, com 180 mil habitantes. Neste bairro pacífico, dominado por esta colina, um primeiro deslizamento vai movimentar milhões de toneladas de terra. Com a ação da água, esta massa vai transformar-se num gigantesco fluxo sedimentar. Estas imagens filmadas pela polícia revelam-nos uma paisagem de desolação. Os cientistas estimaram que o volume desta massa de terra é de 7,5 milhões de metros cúbicos. Si on prend en compte qu'un bus, par exemple, que vous prenez tous les jours, fait 100 mètres cubes, ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. L'énergie de cette coulée a été estimée en 30 terajoules, ce qui correspond à la moitié de l'énergie dissipée par l'explosion de la bombe d'Hiroshima. What you have out here is you have houses that have been picked up and like run through a blender and dropped on the ground. We uncovered bodies and had to contact authorities to try and get somebody to come down and remove them. No total, as autoridades contaram 43 pessoas enterradas debaixo de milhões de toneladas de lama. We didn't find any sign of any survivors, and we found no survivors today. Mas o que aconteceu naquele dia? As precipitações são frequentes nesta zona dos Estados Unidos. E no final do inverno de 2014, os meteorologistas americanos registram medidas pluviométricas recorde no pequeno município de Oso. Avant le déclenchement de la coulée d'Ozo, il y a eu une période de pluie importante pendant 1 mois et demi. La quantité d'eau qui est arrivée durant ce mois et demi est 2 fois supérieure au normal. Cette quantité d'eau importante s'est infiltrée dans le sol et a saturé les sols. Para perceber como é que as fortes precipitações podem mover uma quantidade de terra tão grande, temos de nos interessar pela geologia dos solos. Nos arredores de Oso, estamos na presença de um relevo composto por várias camadas. A superfície é formada por areia fina, um solo permeável à água da chuva. Um pouco mais abaixo, a água vai reencontrar um segundo estrato composto principalmente por argila. Lorsque vous avez des argiles dans un sol ou dans une formation superficielle, ces argiles peuvent avoir la capacité donc d'avoir une augmentation du volume simplement par variation de teneur en eau. Esta reação à água da camada argilosa cria a formação de uma zona de desencadeamento dos fluxos sedimentares. Os especialistas falam de uma superfície de ruptura. La surface de rupture, on peut l'imaginer comme une espèce de couche savon. On aura une lubrification progressive du matériau qui va pouvoir glisser de manière préférentielle sur cette surface. Em Oso, 18 milhões de toneladas de terra são arrastadas. Primeiro deslizam devagar, ao longo do declive. Mas um pouco mais abaixo, um outro elemento vem perturbar esta avalanche de terra. Esta matéria ainda se mantém sólida e transforma-se subitamente num gigantesco fluxo de lama. Une coulée de boue est très souvent l'évolution quasi ultime d'un mouvement de terrain lent. On va essentiellement avoir des coulées de boue parce qu'on a une transformation de la masse plus ou moins rigide en une masse plus visqueuse, voire complètement liquide. Os especialistas explicam esta transformação pela liquefação dos solos. Na base, um solo argiloso é rijo como a pedra.
pois os grãos que o compõem são atraídos uns para os outros pela força física, denominada eletrostática. Mas uma característica vai mudar tudo. Les argiles présentent une quantité non négligeable de vide, qu'on appelle la porosité, et qui peuvent être comblés par de l'eau. C'est la pression de l'eau qui va écarter les différents grains qui composent ce sol. En écartant ces grains, on va réduire la cohésion et donc on va pouvoir permettre à une pente de se déstabiliser et de se transformer en glissement de terrain. No caso do deslize de Oso, os especialistas pensam que foi o rio Stulaguamis que trouxe o excesso de água necessário para transformar este sólido num fluxo de lama destrutivo. Esta derrocada percorreu uma distância de mais de 1 quilómetro. Em poucos segundos, cobriu uma superfície equivalente a 350 campos de futebol, com uma espessura de, em média, 3 metros. Les coulées boueuses, en fonction de leur viscosité, ont la capacité d'infiltrer plus ou moins fortement l'ensemble des interstices présents, ce qui laisse beaucoup moins de chances aux personnes prises dans une coulée de pouvoir en réchapper. De facto, esta massa líquida infiltrou-se nos espaços mais pequenos das casas, não deixando qualquer esperança aos salva-vidas de encontrar sobreviventes. Um fator agravante para os socorristas é que esta terra, que se tornou extremamente pastosa com a forte presença de argila, já não se solidifica, pois para isso teria de secar. La masse est venue bloquer la rivière, donc vous avez de l'eau qui monte derrière en fait le dépôt de ce glissement-là, et ça va alimenter en eau de manière continue le dépôt de boue. Donc le dépôt ne peut pas sécher. Une des difficultés importantes pour les secours a été de pouvoir se déplacer efficacement au sein de la coulée, notamment à cause du matériau rendu extrêmement visqueux et dont on peut comparer l'état mécanique à des sables mouvants. Face a estas dificuldades, dezenas de socorristas são mobilizados durante várias semanas. Até hoje, trata-se de um dos fluxos de lama mais mortíferos dos Estados Unidos. Será que esta catástrofe era previsível? Segundo os especialistas, os solos instáveis da região são propícios aos fluxos sedimentares. Mas ninguém tinha previsto estragos tão grandes. To most people, that is an unimaginable catastrophe. To a geologist, you can read the clues in the topography and the terrain to try and piece together whether something like that could happen. But not even a geologist could tell you when that will happen or what really the actual hazard was. Acontecimentos excepcionais que nos relembram a que ponto a força da natureza pode ser devastadora. No entanto, em certos casos, estas catástrofes poderiam ser evitadas, pois cada vez mais o homem é o principal responsável. E eis um exemplo terrível. No dia 20 de dezembro de 2015, um bairro inteiro da megalópole chinesa Shenzhen fica soterrado debaixo da lama. Mais de 100 mil metros quadrados foram subitamente arrancados do mapa. Mas o que pôde causar tal catástrofe? Este fluxo de lama é particular, pois começou num maciço não de origem natural, mas que foi totalmente moldado pelo homem. Shenzhen situa-se à porta de Hong Kong e conta com mais de 12 milhões de habitantes. Desde há vários anos que o seu desenvolvimento urbano frenético causou um grande problema. Vous avez à Shenzhen un grand chantier qui est la construction d'un système de ponts et de bâtiments qui a engendré de grands débris. Donc on a accumulé ces débris au cours du temps. Pendant plusieurs années, ces matériaux de déblai ont été empilés dans une ancienne carrière sur une hauteur pouvant atteindre une centaine de mètres. Para que este gigantesco monte de terra se transformasse num fluxo de lama, faltou apenas um elemento desencadeador. Uma grande quantidade de chuva, que tornou estas toneladas de detritos líquidas.
Le glissement de terrain de Shenzhen a été particulièrement destructeur parce que vous avez eu un volume très important de sédiments qui s'est déclenché et en plus parce qu'il était à proximité immédiate de toutes les habitations. Donc forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir une longue distance de parcours pour avoir des dégâts sur la zone impactée. Donc il a été particulièrement fort à cause de ça. Hoje, a urbanização selvagem é muitas vezes posta em causa no desencadeamento dos fluxos de lama nas zonas de risco. No centro do Oceano Atlântico é o caso da pequena ilha da Madeira, pois esta ilha, com um relevo muito escarpado, é atravessada por vários rios. Apesar destas restrições geográficas, o Funchal desenvolveu-se imenso nestas colinas abruptas. Uma urbanização galopante, que todos os anos é ameaçada pelas inundações. Estes estigmas provêm da mais recente catástrofe natural, um acontecimento sem precedentes. Temos de regressar a 2010, ao mês de fevereiro. Os registros pluviométricos são excepcionais. Há várias semanas que não para de chover. No sábado, 20 de fevereiro, uma tempestade traz num único dia o equivalente a vários meses de chuva. O meteorologista Vítor Prior conseguiu medir a catástrofe. Je me suis levé à 7 heures du matin et je suis arrivé ici à l'observatoire et tout d'un coup ça a commencé à la pluie si fort comme je n'avais jamais vu. 30 cm en 4 ou 5 heures, c'est catastrophique. Quando os cientistas falam de 30 centímetros de chuva, há que perceber que uma acumulação de 300 litros é o equivalente a 2 banheiras em apenas 1 metro quadrado. Uma quantidade de água colossal que cai em toda a ilha. Os solos ficam rapidamente saturados e os terrenos tornam-se instáveis. As consequências? As construções nas encostas das colinas são levadas pelos primeiros fluxos sedimentares. Olha, vi que parecia-me, nessa altura, pensarmos, não sabíamos se era temporal, se era o tremor de terra, porque isto foi derrocada atrás de derrocada. Se a terra desliza assim tão facilmente, é sobretudo por causa desta urbanização que se desenvolveu no detrimento da cobertura florestal. Esta tem, no entanto, um papel fundamental na estabilização dos declives. La déforestation est un facteur aggravant du déclenchement de mouvements de terrain pour diverses raisons. Il faut savoir que si on a un couvert végétal qui est présent sur une pente, ce couvert végétal va agir de différentes manières pour stabiliser le terrain. La première manière, c'est la présence de racines. Les racines vont quelque part servir à ancrer le matériau de manière forte à l'intérieur du terrain. Et l'autre aspect, c'est que la présence d'un arbre ou d'une forêt, d'un couvert végétal assez dense, va permettre qu'il y ait moins d'infiltration d'eau de pluie. No dia 20 de fevereiro, na Madeira, esta ausência de vegetação vai desencadear uma segunda catástrofe. As ruas do Funchal são invadidas por inundações extremamente violentas e carregadas de lama. Um caos que vem das montanhas. É estes declives que estes fenómenos repentinos vão buscar as suas forças. Os especialistas chamam-lhes cheias. Foi o que aconteceu neste maciço, no coração da Ilha da Madeira. Nós estamos agora a 1700 metros de altitude. Aqui em linha reta temos a cidade do Funchal e o mar a menos de 10 quilómetros. E porquê que este está assim? Porque houve a tal fractura provocada pelos gelos e porque durante cerca de 5 séculos os incêndios, o pastoreio de cabras e ovelhas, mais os cortes, levaram à desertificação. E este deserto é a primeira causa das catástrofes que acontecem lá embaixo. Estes solos, desprovidos de qualquer cobertura vegetal, já não absorvem mais água da chuva. Esta água emerge à superfície e desliza pelos declives mais íngremes. Ganha velocidade, gera uma força capaz de levar tudo com a sua passagem.
e está cheia de materiais diversos. Quando esta lama se enfia nos vales estreitos, pode formar barragens naturais com os materiais que trouxe. Mas sob a pressão que se acentua, estas barragens cedem e libertam uma enorme onda de choque que leva tudo com a sua passagem. Daí a 3, 4 horas, tudo parece estar calmo. É como que um assassino que passa, deixa os mortos e desaparece. À tarde, as chuvas e as inundações finalmente acalmam. Os habitantes impotentes já só podem constatar a amplitude dos estragos. O Funchal fica devastado. Estima-se um custo de cerca de 1,4 mil milhões para uma reconstrução que levará vários anos. Quanto ao balanço humano, é também bastante pesado. Mais de 40 vítimas. Quando estas inundações se formam nos declives mais abruptos, trazem uma quantidade gigantesca de materiais e dão origem a uma outra forma de fluxo sedimentar a que os cientistas chamam lava torrencial. Estas imagens foram filmadas em 2018 por um habitante suíço. Ele é testemunha deste fenómeno particularmente perigoso. On a une crue qui va se transformer en une coulée particulière dont le comportement est très proche d'une lave au sens volcanique du terme. La lave torrentielle est constituée au moins de 50% de débris rocheux. L'eau est donc noire. Dans une lave torrentielle, il y a à peu près 3/4 de matériaux et 1/4 d'eau. Donc il faut imaginer que vous mélangez un verre d'eau avec 3 verres de matériaux. C'est un mélange boueux. On peut voir l'analogie avec les sables mouvants. Les sables mouvants, dès que vous commencez à vous enfoncer, vous n'avez plus aucune liberté. Eh bien, c'est pareil pour ces phénomènes de lave torrentielle. Ils sont tellement visqueux qu'on ne va pas pouvoir échapper, entre guillemets, on ne va pas pouvoir nager. On est très vite emporté par ces phénomènes. Fenómeno muitas vezes imprevisível. As imagens são, portanto, raras. No entanto, este amador conseguiu filmar esta derrocada que desliza pelos declives do Ribeiro de Claret, situado nos Alpes franceses. Vídeo que nos ajuda a perceber a composição muito particular de fluxo de detritos. Elle est aussi constituée d'éléments grossiers de taille extrêmement variable, parfois supérieure a 1 mètre cube. Metro cúbico representa este bloco de pedra que parece flutuar à superfície deste fluxo de detritos. No entanto, o seu peso já ultrapassa as 2 toneladas. Como é que fluxo sedimentar destes pode arrastar blocos de tal dimensão? De par cette concentration extrêmement importante, la densité aussi du mélange est très importante. Et elle est relativement peu inférieure à celle des gros blocs présents à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces gros blocs peuvent être assez facilement transportés et que visuellement on peut même les voir flotter en surface de l'écoulement. Il faut un peu imaginer ça comme des liquides que tout le monde connaît, comme du miel par exemple, qui a une certaine viscosité. Si vous posez par exemple une petite bille ou un grain sur le miel, ce grain ne va pas s'enfoncer parce que le miel a une certaine viscosité. C'est pareil pour les laves torrentielles. Vous avez ce mélange entre les sédiments et l'eau qui font qu'on a une boue qui est extrêmement compacte, qui est capable de se déplacer très vite, mais qui est aussi tellement compacte qu'elle va avoir cette force de portance. Donc les éléments les plus grossiers vont rester à la surface, comme un petit grain à la surface du miel lorsque le miel s'écoule le long d'une pente. Uma força inaudita que permite deslocar blocos de tamanho espetacular. Tal como foi o caso nos Alpes, num dos afluentes do Durance. Uma equipa do Departamento Nacional de Florestas descobriu este rochedo impressionante no ribeiro de Boscodon. Foi deslocado por simples escoamento de fluxo de detritos. Il a été capable de transporter un bloc de 250 mètres cubes, ce qui fait 600 tonnes. Et il faisait 11 mètres de haut pour 6 mètres de large. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il n'a pas transporté sur une grande distance. En revanche, il a été capable de le soulever, de le déposer. Este género de bloco é arrastado para a parte da frente do fluxo de detritos.
Chamamos a esta parte do escoamento frente de lava. Depois da frente, vem o corpo da lava. Apresenta um aspecto já bastante lamacento. A maioria dos blocos de pedras encontra-se afogada numa mistura de areia e de argila. Finalmente, a terceira parte chama-se cauda de lava. É a parte mais líquida do escoamento. A particularidade de um fluxo de detritos é o seu caráter repetitivo. Ondas de materiais sucedem-se umas às outras. Os cientistas chamam este fenómeno de sopro de lava. Ces bouffées sont liées au fait que dans la lave torrentielle, on a des débris rocheux et de l'eau, et l'ensemble de ces matériaux ne circulent pas à la même vitesse. On a des éléments qui vont extrêmement vite et d'autres qui vont moins vite. On a donc des variations de vitesse et cela introduit une perturbation dans le système et qui se voit visuellement par ces bouffées. Todas estas propriedades fazem dos fluxos de detritos forças da natureza cujo poder de destruição é dificilmente imaginável. Os mais espetaculares formam-se na América do Sul, nos declives dos Andes. Imaginez une coulée qui arrive devant votre maison, mais ce n'est pas juste de l'eau, ce sont aussi des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Ça peut se produire en pleine nuit et ce n'est pas un seul événement, mais plusieurs qui vont se succéder à la suite. Vários fluxos de detritos. É o cenário catastrófico que se produziu na Venezuela. No norte do país, no estado de Vargas, centenas de milhares de pessoas vivem no litoral, ao longo do Mar das Caraíbas. Aqui, a maior parte das cidades está encurralada entre o mar e a Sierra de Ávila, uma cadeia de montanhas muito abrupta, cujos cumes atingem rapidamente os 2.000 metros de altitude. O principal perigo vem destes desfiladeiros que desembocam imediatamente nas cidades, como é o caso de Caraballeda, com 35.000 habitantes. – 16 de dezembro de 1999. Estas imagens espetaculares foram filmadas no dia a seguir a uma das piores catástrofes de fluxo de detritos do mundo. Durante cerca de 24 horas, centenas de escoamentos, carregados com quase 2 milhões de toneladas de lama, resvalaram pelos declives das montanhas. Ao chegar ao litoral, devastaram tudo com a sua passagem, deixando apenas um campo de ruínas atrás. Dos 300.000 habitantes da zona costeira, mais de 30.000 pessoas desapareceram. Alors au Venezuela, en 99, cette lave torrentielle a été particulièrement meurtrière parce qu'elle a eu plusieurs impacts. Le premier impact, c'est d'abord l'impact direct. Lorsque vous êtes dans la rue et que tout d'un coup vous avez un écoulement torrentiel qui dévale votre rue, il faut courir très très vite. Ce sont des écoulements qui sont capables de se déplacer de plusieurs mètres par seconde. Donc la première, je dirais, les premières victimes sont les personnes qui ont été emportées par cette lave torrentielle parce qu'elle circulait à proximité. Ensuite, vous avez toutes les victimes qui ont été ensevelies, notamment quand elles se situaient au rez-de-chaussée ou dans les caves des bâtiments. L'écoulement a atteint des hauteurs de plusieurs mètres. On a en tête, je crois, entre 5 et 6 mètres au maximum d'épaisseur d'écoulement. Ensuite, vous avez une troisième catégorie de victimes qui sont, je dirais, toutes les victimes qui sont liées aux accidents de la route, qui sont provoqués par ces phénomènes. Vous allez avoir des routes qui, tout d'un coup, vont être coupées par ces laves torrentielles. Certains vont foncer directement dans ces écoulements. On va avoir des enchaînements ensuite d'accidents qui vont être aussi liés au nombre de victimes très très élevé. Et enfin, on a toute une catégorie de population qui a été emportée vers la mer, qui a malheureusement été complètement ensevelie par cette coulée. Para termos uma ideia da envergadura desta catástrofe, temos de compará-la a este fluxo de detritos filmado na Suíça. No caso da Venezuela, a quantidade de lama que cobriu a cidade foi 1000 vezes mais substancial.
Os diversos sopros sucessivos, muitas vezes bastante espessos, tornam mais difícil a operação de salvamento. Como é que a natureza pôde criar uma força tão destrutiva? Para compreender isto, os cientistas interessaram-se pelas bacias hidrográficas dos rios locais, ou seja, a superfície que fornece de água o fluxo principal. Esta bacia hidrográfica situa-se nos declives mais íngremes da Sierra de Ávila, um relevo propício ao nascimento de fluxos de detritos. Ces laves torrentielles se sont produites dans un bassin versant qui est un petit peu original. D'une part, les pentes sont extrêmement fortes, supérieures à 40 degrés. C'est plus fort qu'une piste noire dans les Alpes, pour ceux qui font du ski. Estas bacias hidrográficas formam a bacia de recepção do rio San Julián. Aqui os blocos de pedras estavam no limite da derrocada. Os cientistas falam de declive de equilíbrio. Quando a água das precipitações fortes escoou ao longo destes declives, deu um impulso necessário que desencadeou o desequilíbrio destes blocos de pedra. Um mecanismo físico que cria a matéria-prima dos fluxos de detritos. Vão então escoar para o leito dos cursos de água das montanhas. Au Venezuela, ce sont toute une série de petits torrents qui forment ce qu'on appelle aussi des ravines. Ces ravines n'avaient pas fonctionné depuis des années, donc elles étaient toutes marquées par un stockage sédimentaire important. Donc toutes ces ravines ont commencé à fournir des laves torrentielles qui ont commencé ensuite à se concentrer dans la vallée principale. Et ensuite, eh bien, vous avez eu une concentration qui était tellement importante que la vallée principale était complètement remplie de sédiments et ça a commencé ensuite à dévaler les pentes beaucoup plus en aval. Este vale principal forma o canal de escoamento do fluxo de detritos. É neste funil estreito que ganha a sua forma mais espetacular, ou seja, um escoamento poderoso que empurra blocos de pedra cada vez mais imponentes. A partir daí, torna-se uma ameaça terrível para a população. En termes de pression d'impact sur les laves torrentielles, on est à plusieurs dizaines de tonnes par mètre carré. Pour comparer, au niveau d'un cyclone, avec des vents à 250 km/h, on est seulement à 0,3 tonnes par mètre carré. Donc on a quasiment 75 fois plus de pression d'impact avec une lave torrentielle que lors d'un cyclone, donc ce qui est énorme. Si on se réfère à un exemple de bloc qui ferait 5 mètres de diamètre dans une lave torrentielle, il représente une énergie qui est équivalente par exemple à un gros camion lancé à 80 km/h. En ayant en plus à l'idée que vous allez avoir à l'arrière toute une série de sédiments. Donc il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. É com esta potência que o fluxo de detritos atinge a última etapa do seu curso. Um território muitas vezes densamente habitado, mas que é também a zona de depósito destas massas de lama. Em Caraballeda, uma grande parte da cidade era construída naquilo que os cientistas chamam de cone aluvial. C'est un endroit relativement plat à la base du versant, généralement colonisé par les hommes, qui a une pente extrêmement faible de l'ordre de quelques degrés. La lave torrentielle va s'arrêter à cet endroit-là justement parce que les pentes sont faibles et qu'elle n'a plus assez d'énergie pour parcourir un chemin plus important. A cidade de Caraballeda foi totalmente construída sobre o cone aluvial dos antigos fluxos de detritos. Vários séculos de urbanização mais tarde, o homem esqueceu-se do risco de se instalar nestas zonas. No dia 15 de dezembro de 1999, a natureza relembrou-o dolorosamente que os fluxos de detritos podem ser devastadores se ele não fizer nada para se proteger. E, no entanto, tais sistemas existem, como por exemplo em França. On observe un certain nombre de mouvements de terrain, notamment dans les zones de montagne, les Alpes et les Pyrénées. Globalement, on va considérer que dans ces régions, environ les 2/3 des communes des zones alpines et des zones pyrénéennes sont potentiellement affectées par les mouvements de terrain du fait de la présence de pentes. Entre os movimentos de massa que ameaçam os municípios franceses, temos este fluxo de detritos, filmado em maio de 2016, na Saboia. Um fenómeno muitas vezes difícil de prever, por isso, como é que os homens se podem precaver hoje? Para descobrir as soluções que existem, temos de ir até às portas de Grenoble.
Em pleno coração do Vale de Grésivaudan, corre o ribeiro de Manival. Um pequeno curso de água sob alta vigilância. Antes das primeiras medidas de proteção no século XIX, os seus fluxos de detritos estavam entre os mais temíveis dos Alpes do Norte. Le torrent du Manival est emblématique par le nombre de personnes qui habitent sur son cône de déjection. On a une urbanisation qui, depuis les années 80, s'est fortement installée avec des milliers de personnes qui vivent à proximité du torrent du Manival. C'est un cône de déjection qui présente une très forte pente, qui est très ample, qui est connu pour l'immensité de son activité torrentielle. Para proteger a população contra esta atividade torrencial, o Serviço de Restauração dos Terrenos na montanha está encarregue de dominar os escoamentos já há 150 anos. A primeira medida, no século XIX, foi reflorestar os declives da sua bacia hidrográfica para evitar a erosão dos sedimentos. Os engenheiros também se interessaram pelo leito do curso de água. Hoje está intercalado com as chamadas obras de proteção ativa. Notre objectif, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait des matériaux qui arrivent dans cet écoulement. Donc on essaye de stabiliser les zones qui peuvent être productrices de matériaux. On a pour ça les ouvrages de correction torrentielle. On a un exemple derrière moi. C'est une succession d'escaliers, de seuils et barrages atterris qui permettent de tenir le lit du torrent, d'éviter qu'il s'insiste, de tenir les berges également. Quando as 170 barragens não forem suficientes para deter o furor de um fluxo de detritos, ainda existem outras medidas de proteção. Foram construídas obras altamente estudadas ao nível do cône aluvial, diques em forma de V. Les digues en V, ce sont des digues qui vont permettre le recentrage des écoulements pour les mettre dans un lit principal qui ont permis de stopper les impacts sur les habitations qui étaient situées à l'aval. Hoje, estas obras de proteção provaram a sua eficácia. No Manival, não se vê fluxo de detritos há mais de 10 anos. Ao longo das últimas décadas, este sistema foi aplicado em várias zonas de risco. No total, o Serviço de Restauração das Terras de Montanha tem em França mais de 300 zonas de depósitos e 16 mil barragens de correção torrencial. Um trabalho gigantesco que traz os seus frutos. Estas imagens, capturadas em Saint-Julien-Mont-Denis, na Saboia, ilustram como se comporta um fluxo de detritos num curso de água com obras de proteção. A sua força é bem menor e mantém-se no seu leito. Mas no planeta existe um outro fenómeno de fluxo sedimentar bem mais difícil de prever. Pois este depende diretamente de uma outra força da natureza, os vulcões. Apesar das erupções vulcânicas produzirem maioritariamente explosões, fluxos de detritos ou ainda nuvens ardentes espetaculares, estas montanhas de fogo podem também causar um outro tipo de catástrofe, com consequências igualmente destrutivas. Os cientistas chamam estes fenómenos de lares. Formam fluxos de detritos compostos por cinzas vulcânicas. Estas cinzas foram depositadas na altura da erupção, nos declives do vulcão. Basta uma chuva intensa para mobilizar este material leve e transformar a água dos rios em massas de lama extremamente perigosas. Apesar dos lares poderem devastar os declives de quase todos os 1500 vulcões ativos do planeta, há uma região que é particularmente afetada. Situa-se no famoso Anel de Fogo do Pacífico, na Ásia. É uma das zonas vulcânicas mais ativas do mundo. E entre os países mais afetados está a Indonésia. L'Indonésie est un des pays les plus emblématiques de ces lahars. D'ailleurs, le lahar est un terme d'origine indonésienne. C'est à la fois un pays qui est caractérisé par la présence de nombreux volcans. On a plusieurs centaines de volcans actifs sur l'Indonésie. On a plusieurs îles qui sont composées de cette activité volcanique. A maioria destes vulcões tem uma característica indispensável no desencadeamento dos lares. São vulcões explosivos. Ou seja, a sua erupção é brutal e lançam materiais. O que os distingue são as gigantescas nuvens de cinzas que se podem levar a vários quilómetros de altura.
Mas como é que um vulcão pode produzir tanta quantidade de materiais? Para compreender, temos de ir até às suas entranhas. Aqui tudo começa pelo magma, que é empurrado para o cume do vulcão. Quando este líquido viscoso fica bloqueado, acumula-se debaixo da cratera. Quando a pressão aumenta demasiado, a cúpula do vulcão explode. Uma mistura de materiais, de líquidos, de gás e, sobretudo, de cinzas é libertada subitamente. Esta mistura espalha-se dentro de poucos segundos por vários quilómetros. Chamamos a estes vulcões cinzentos, por oposição aos vulcões vermelhos que expelem lava. E entre estes vulcões explosivos, o mais conhecido é o Merapi. Le volcan Merapi est situé sur l'île de Java, l'une des îles principales de l'Indonésie, puisque c'est sur cette île que se trouve la capitale et presque la moitié de la population indonésienne. Il fait autour de 2960 mètres d'altitude. Et il est assez connu dans le monde scientifique pour être l'un des volcans les plus actifs de la planète. A 26 de outubro de 2010, o Merapi terá a sua maior erupção desde há quase 150 anos. Uma atividade vulcânica que se irá prolongar durante mais de 2 meses. E o que preocupa particularmente as autoridades são estas nuvens de cinzas que se depositam em massa nas encostas desta gigantesca montanha. Kalau asap lebih tinggi, lebih besar dari 6 kilo ya, tingginya lebih sekitar 6,5 kilo, dan pasti pada peristiwa ini banyak material yang digunakan. Estas cinzas vulcânicas caem até um raio de 10 km e cobrem aldeias inteiras com um espesso manto cinzento. Mais de 350 mil pessoas devem evacuar esta zona que se tornou inabitável. Após algumas semanas, enquanto a atividade vulcânica se acalma, um outro fenómeno, desta vez climático, vai novamente confrontar os habitantes com um novo risco: as chuvas torrenciais. Na verdade, este período é o início da época chuvosa na ilha de Java. Estes ventos carregados de umidade vêm do mar. Quando chocam com relevos tão grandes como vulcões, as nuvens acumulam-se e libertam uma quantidade excepcional de chuva. Dès que vous avez une pluie qui va arriver sur ces sols qui sont composés de cendres, vous imaginez très bien que ces cendres n'ont pas beaucoup de résistance. Lorsque vous brûlez quelque chose, vous verrez que ces cendres, on souffle dessus, elles s'envolent. Vous imaginez que si vous avez des pluies suite à une mousson qui arrive sur ces cendres, le mélange sédimentaire entre ces cendres volcaniques et l'eau se fait beaucoup plus facilement et on peut donc avoir de déclenchement de lahar extrêmement fréquent. Apesar da erupção vulcânica do Monte Merapi se acalmar ao fim de 2 meses, fará 350 vítimas. Quanto aos lares, ainda agora começaram. Durante mais de 5 anos, cerca de 450 fluxos sedimentares vão resvalar pelas encostas íncames do vulcão, ameaçando as populações. No século XX, os lares terão sido responsáveis por cerca de 40% das mortes causadas por vulcões no mundo. Esta força da natureza pode ser ainda mais mortífera que as erupções vulcânicas. Très souvent, les lahars se produisant beaucoup plus loin en aval que les éruptions elles-mêmes, ils menacent des populations qui ne sont pas nécessairement concernées immédiatement par les effets de l'éruption. Donc il y a beaucoup plus de populations exposées et dans certains cas, les lahars font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. No mundo, mais de 500 milhões de pessoas vivem no sopé dos vulcões e quase todas estão à mercê dos riscos dos lares. Mas há uma cidade na Colômbia que não estava nada à espera de um dia ser afetada por esta ameaça da natureza. A cidade de Armero. Aqui, um oceano de lama engoliu milhares de vítimas. Quand vous avez des personnes qui sont piégées dans la boue qui est déposée par les lahars, il faut agir très vite pour éviter justement que cette personne subisse les effets de succion de la boue et surtout la boue va commencer à sécher et peut également menacer l'intégrité physique d'une personne qui est piégée.
Uma catástrofe natural que fez no total mais de 23 mil mortos. Um desastre provocado pelos Lars, que arrancaram a cidade de Armero do mapa. Para compreender o que aconteceu, os vulcanólogos estudaram o principal vulcão da região, o Nevado del Ruiz, que atinge mais de 5.300 metros de altitude. A sua cratera, que se manteve inativa durante mais de meio século, está coberta de um glaciar enorme. Mas em setembro de 1985, o vulcão acordou novamente. E os seus grandes fluxos de lava terão um efeito direto na sua calota glacial. Lors d'une éruption volcanique, vous avez bien évidemment cette lave qui va sortir du volcan, qui a une certaine chaleur. Si en plus sur votre volcan, vous avez un glacier qui est situé, ben vous allez avoir un choc qui va se faire thermique entre un glacier qui est très très froid et un volcan qui lui au contraire est très très chaud. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle également une débâcle glaciaire. Ce glacier va fondre de manière très très rapide. Alors on a une idée à peu près sur les volumes qui concernent cette catastrophe d'Armero. C'est plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Donc il faut s'imaginer des surfaces extrêmement importantes de sédiments qui ont été complètement incorporés par la fonte de cette lave et de ce glacier à la surface. Mas na altura, apesar dos avisos dos cientistas, as autoridades colombianas subestimaram uma das principais características dos Lars. Les lahars sont connus pour connaître une plus grande mobilité de leurs écoulements que les laves torrentielles et notamment pouvoir se propager sur des pentes faibles et donc sur de très grandes distances, parfois quelques dizaines voire centaines de kilomètres du point de l'éruption. Le village d'Armero n'aurait pas dû être impacté par une lave torrentielle classique ou un lahar classique, mais là, cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. A cidade será afetada por várias ondas de Lars. Uma delas tinha mais de 30 metros de espessura, segundo os cientistas. Uma catástrofe que dizima em algumas horas 2/3 da população. No total, os Lars terão feito mais de 200 mil sinistros nas dezenas de cidades afetadas por estes fluxos sedimentares destrutivos. Apesar destas catástrofes mortíferas serem raras no planeta, como será nos próximos anos? Os cientistas anunciam um aumento da temperatura terrestre. O aquecimento climático tem influência nestes fluxos sedimentares. É no alto das montanhas que as consequências já são visíveis, como por exemplo nos Alpes, onde as temperaturas deverão aumentar vários graus. Um aquecimento que tem um impacto direto nos solos das montanhas permanentemente congelados, o permafrost. La température diminue avec l'altitude. Donc une partie de la montagne est toute l'année en dessous de 0 degré. 0 degré, c'est l'isotherme en dessous duquel on a du permafrost, du sol gelé en permanence. Cette couche de permafrost est une couche de gel qui va, notamment dans les fractures de la roche, opérer comme un ciment et faire tenir les blocs de rocher entre eux. Globalement, vous imaginez une faille et cette faille, elle est remplie d'un ciment qui est la glace. Petit à petit, avec l'augmentation des températures, on a plus cette couche ciment qui va permettre de solidariser l'ensemble des blocs entre eux. Et donc, progressivement, on pourra avoir des chutes de blocs individuelles associées à cette perte de ciment qui correspond au permafrost. A primeira consequência é um aumento destas quedas de blocos. Estas imagens espetaculares foram capturadas na Suíça, a 11 de outubro de 2015. Nesse dia, cerca de 2.000 metros cúbicos de materiais soltaram-se da rocha do Mel de Laniva. A segunda consequência é que, debaixo dos glaciares, um outro perigo invisível ameaça a população. Estas zonas permanentemente congeladas podem criar bolsas de água gigantescas. Com o aquecimento climático, estas bolsas aumentam e arriscam esvaziar-se de forma brutal.
Os cientistas consideram que estas grandes quantidades de água e de materiais disponíveis podem desencadear lavas torrenciais inéditas, que poderão abater-se sobre as aldeias por baixo. Ce qu'on peut craindre avec le réchauffement climatique, c'est qu'on ait déclenchement de laves torrentielles dans des zones qui, pour l'instant, n'en produisent pas, donc être en quelque sorte surpris par ces évolutions futures. Cenário catastrófico que ainda está a ser debatido pelos cientistas, pois o aquecimento em curso poderá trazer efeitos inesperados. On a des effets qui s'opposent. On a tout d'abord la fonte du permafrost en altitude, mais on a également un autre effet qui, lui, limite le fonctionnement des laves, c'est la remontée en altitude de la végétation. Este cobertor vegetal fixa os solos e permite limitar a formação de fluxos sedimentares. Et donc on a deux effets contraires qui s'opposent et qui va gagner, je ne sais pas encore. Os especialistas prevêem no século XXI episódios de chuvas mais raros, mas bastante mais intensos. Há o risco de desencadearem fluxos sedimentares ainda mais devastadores, pois os homens são impotentes face a estas forças da natureza.